Hello guys! Welcome back po sa aking channel at ngayon magluluto tayo ng pinakbet. Isang Ilocano dish na aking paboritong kainin. At bago ko umpisa ng video na to, huwag kalimutang mag-subscribe. Gerald's TV, click lang yung subscribe button at notification bell para ma-notify kayo sa aking latest updated food vlog. At ngayon, agsao tayo ti Ilocano. Since agluto tayo ti pinakbet, may nga delicacy ti Ilocano di kita kakabsat ti pamati. Hanyo nga lipatan nga ag-subscribe dahito channel ko. Ipakitak ti proseso na no kasano ti agluto ti pinakbet, okay? Pakitak ti ingredients na. So dagito ti ingredients na ti pinakbet, ada ti aromatics tayo, ada ti sibuyas, laya, bawang, ken kamatis, dahito ti aromatics tayo. So gisa tayo ti bawang ken sibuyas ken laya. So parwarin tayo apo ti aromatic na di bangluna dahito i bawang sibuyas ken laya. Ken dahito pwede kito ingredients tayo ni apo ni bata dati okra, tarong, laya, karabasa, ken utong. Dahito kat ginatang ko jay Filipino store na assorted na po. $11 na nakanginginaw kininana. Samantalang di Pilipinas ka libre. Basta mula ka ka dati ka mo, dito ka bayadam amen. Ang nalakati biag to Amerika. Gisata yun ti sibuyas ken bawang ken laya. Tata nagkaramalizen tapos itinag tayo mo daytoy kamatisan. Bali daytoy kamatis nga gamit ko ket kwa cherry tomatoes nga kunada babasit ngam na samit. So tansyan ng tip kamatis tayo. At ado ti kamatis na ket naimas nga kunada. So, siguro katamtaman lang dayta. Basit lang pinakbat tilot kun tayo. Siyempre, iti pang paimas di tayo, bagguong ako na ada. Bagguong. Mabalimot ti patis ngam. Namiimas ti bagguong. Ito ti bagguong kaya po ni. GNB, tirong, kunana, fish sauce. Boneless bagguong dayta. Nagkapo jay Pangasinan. Dagupan. Lingayen. Baka naman, JB, tirong fish sauce. Orahin tayo malusaw dahi ta kamatis. Tapos itinag tayo dahi jay gulay tayo. Tapos ikan tayo ti nilutok dirabi in-air fry ko nga lechon kawali at ti pang toppings tayo na imas dahi ta nasarangsang apo. Orahin tayo dahi ti nga malusaw. Okay? Ito yung kamatis na napo na nalusakan. Mabalin nga ikanti pamintan. Kan ikanti basi nga baguong. Ano sa magupsap jay. Raman na. Tapos itinag tayo di kita main ingredients nan. Okra, tarong, parya, karabasa ken utong. Kanta ti paminta. Ti paminta tayo durog na paminta. Bakit ini? Basi lang nga po. Hatan. Tapos, kantay iti pampa nanam na. Bakit baguong apo. Naimas na ito nga baguong. Ito yung ti baguong apo nagkaputiling kayong Pangasinan. At iti pride ti Pangasinan apo. Baguong. Gusto tayo dyan, tanap God. Danuman tayo madamdama. Tapos, kiwaram lang ata Julie. Ano? Aging corporate data raman na. Sa tekpakbait apo. Simmer 32 minutes. Tinagtayo ito na natangnan.
po na imas na itong anak tang. Yo di tayo pareha ta ramasan tayo ta asin dayta. Karabasa, tarong. Ngayon no, mga ramasan ti asin dayta pareha na pait. Madadaol ti lutpon nga pakbet. Tapos kantay labasit nga danom. Gamin datoy gulay na kagdanom datoy. Tapos slicein tayo mo dito tarong na kadakad. Dito yung parianan na ramasan tayo ti asin. Ano may di pait na. Apo di kitang makataros ti Ilocano, di kita Tagalog kan English ka pasensya kayo ata lulutak ti panakbet. Kat iso tinagkapwak day tayo Ilocano ak. So nga Ilocano tayo wan nante nga English kan Tagalog. Naimas day ito nga delicacy ti Ilocano ta. Talagang number 1 day ito na dish nga kunada. Mo yun noon yung ramasan ko nakmanin apo. Dahito yung pariyak na pait. Although dahito ka napintas ti agas ti diabetic dahito yung padak na mas dahito ado ti pakaramilan na nga dish mo dahito no kaya yung lutuan dahito pariyak. Yung tatakag luto tayo pinakbat so nga concentrate tayo data lutuan tayo. Tapos urahin to yung mga 2 to 3 minutes ta no may day pait na and then bugwan tayo ti lukewarm water. Unday tanapon itin nagpiamin ti gulay nan except di pareha ta bugwan tayo pa ita asin dayta. Tapos ikan tayo basik na danom na. Ano hanganap God. Data gulay na gamin ka dati danom na tayo ni agtubog na kunada. Kita nyo apo ni, mabik nga maluton, burburukan. Tinagtay dati pariyang nga babat tayo ti lukewarm nga maligamgam nga danom kan inasinan tayo, niramas tayo ta asin. I-drain tayo lang ato ita mabalinan. May sagpawen, awan ti pait na. At tinagtay na po di pariya. Mas na ito agas ti diabetic ng kunakmanan. Tapos antay ti sili na. Sili. Okay, duwa. Basi alaan. Tapos toppings tayo dito yan. Lechon kawali nga nilutok ni Rabi. Ito pork belly nga kunanap. Nalinis mo timak apo. Kamayin ko na. Sarang sangpay ti pudel na digita. Naimas nga talaga. Talaga yung sadyak nga inadwanti lutwak nga lechon kawali ta sangurod ti pang toppings tayo apo dati pinakbat tayo tata himas ning ano tayo basit dati ipangan ngayon na po yung manan resto yan wala rin tayo lang maluton dita pariyakin sili na mabalinan mga tayo na po pinakbat ti Ilocano daytoy Pangasinense nga delicacy pride of Pangasinan pinakbat